नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। लोकसभेच्या इलेक्शनाक गोंयांतल्या दोनूय जाग्यांचेर आपणाचे उमेदवार बसयतले आनी तांणी सांगातान उबे केलेले उमेदवार लोकसभेचे दोनूय जागे जिखतले म्हूण गोंयच्या इंडिया ब्लॉकाच्या वांगड्यांनी सांगले। सगळ्या पक्षांनी सांगाता येवपाचो हो वेळ आसा म्हूण गोंयचो कारभार पळोवपी माणिकराव ठाकरेन सांगले। इंडिया ब्लॉक लोकसभेच्या इलेक्शनाक दोनूय जाग्यांचेर उमेदवार उबे करतलो। इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय पावंड्यार फुटल्या उपरांत काँग्रेस, AAP आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या प्रतिनिधींचो पयलीच फावटी एकवट दिसलो। और हमें पूरा यकीन है कि आज गोवा की जनता इंडिया अलायंस के साथ है। वो चाहती है कि शांति और अमन पूरे देश में रहे, हमारे गोवा में रहे। इसलिए वो इंडिया आघाड़ी को जितवाना चाहती है। आप उनके पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में। सबसे पहले जो सोच है वो गोवा की सोच रहती है। गोवा डिसाइड फैक्टर रहता है, यहां क्या डिसीजन होता है पूरे देश में होता है। तो इंडिया आघाड़ी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उनका जो मकसद है सबको एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाना। नहीं, बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं, सब कांग्रेस पार्टी एकजुट है और दोनों के दोनों सीट सब इंडिया अलायंस पार्टी जीतेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। स्थानिक दोन्ही नेते सगळे इथं इंडिया अलायन्सचे नेते बसलेले आहेत, ते ठरवतील कुठले मुद्दे आपण पुढे घ्यायचे आणि ते तुमच्या समोर प्रेस कॉन्फरन्स सांगतील ना। या मुद्द्यावर आम्हाला मत मागतोय, या मुद्द्याला आम्हाला घरोघर जायचं आहे। आमचा कार्यक्रम तसा लवकरच जाहीर होईल। इंडिया अलायन्सचे सगळे नेते बसून ते जाहीर करतील। पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो नेवीक आव्हान दिले। नेवी चालत्या लोकांक सोकात दिना म्हूण ताणें नेवीची टिका केली। 550 कोटी रुपया कोच करपाचो फ्लायओव्हर बांदूंक परवानगी दिवपी NHAIक नेवीन सोकात दिना। नेवीन आपणाच्या वाठारांत व्हडल्यो इमारती उब्यो करतना तांणी थंयच्या अधिकाऱ्यांक परवानग्यो घेतलेल्यो त्यो दाखोवच्यो म्हूण तांणी मागणी केली। Yes, I have spoken to Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji. I told him very clearly that दोन कडेन आमकां त्रास जाता। एक आमचे नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 550 crore आमकां माननीय नितीन गडकरीन रोड सँक्शन केला, टेंडर जाला, काम स्टार्ट जावपाचें आसा। आनी नेवी एग्री जाल्ले 2000 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट तेंचो जो आसा एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे ना नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तेंचो लँड एन्क्रोचमेंट जाल्लो। आतां ते म्हणटा ना आमी इतल्या वर्सां ते भितर एन्क्रोचमेंट आमी घेवन आसले, आमच्या नांवार जाले, अशें ते एक इगो जाल्लो आसा बिटवीन बोथ सेंट्रल एजन्सीज। अटकून उरलां आमचें काम। ते म्हणटा ना आमी तुमी एक्वायर करा आनी व्हरा आमी दिता म्हूण। क्लियरली तांकां नॅशनल हायवे अथॉरिटीन सांगिल्लें आसा नेवी आमी एक्सपेंडिचर आमचे ओन एक्सपेंडिचर करून वॉल भितर घेता, न्यू वॉल बांदून दिता। तुमचे केबल शिफ्ट करपा जाय, केबल शिफ्ट करून दिता। तुमचे ते गटर आहा ते आमी बांदून दिता। आनी जी सुविधा तुमकां ते 5 मिटरा मध्ये वा 10 मिटरा मध्ये आसा तुमकां भितर वचपा पडटा, आमी स्वताचे आमच्या पयशांनी करून दिता म्हूण नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तेणी सांगिल्लें आसा। आनी हे मिटिंगे सगळे नेवल तेंचे एडमिरल सगळे ऑफिसर आशिल्ले, आमचे कलेक्टर सगळे ऑफिसर आशिल्ले, बाकीचे सगळे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसले। सो 8 महिने पयलीं मिटींग घेयला तेन्ना तेंचेच कॉन्फरन्स रुमांत तेणी मिटींग घेवपाक। आतां सडनली ते सांगता नो यू फॉलो एक्विजिशन प्रोसेस फॉलो करपाक गेल्यार आमकां ते दिवपा ना। मिन्स नेवी सिव्हिलियन अथॉरिटीजां कडेन कोऑपरेट करपाक सोदना अशें जालें आनी ते आमचें काम ब्लॉक करपाक सोदता। 550 crore सँक्शन जावन काम सुरू जालें, एक बॉटल नेक कशें ते दवरतले हे ते दाखोवपाक सोदता। दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ सिव्हिलियन्स। हो एक विशय जालो। दुसरो हांवें लास्ट टायम इश्यू काडलेलो, ओके हायट तुमी एलाव करना, परमिशन 3 मिटराचें दिवन सुद्दां मागीर तुमी म्हणटा 1.5 मीटर तुमी लोकांची घरां मोडली, गरिबांची घरां मोडली। हांव एकूच तांकां नेवी विचारपाक सोदता, तुमची इतली हाय बिल्डींग आहा, हाय रायज बिल्डींग आहा, 6 फ्लोर 8 फ्लोर तुमच्यो बिल्डिंगी आहा, तुमी परमिशनां घेतला?
जाल्यार दाखोवया, हायकोर्टात दाखोवया कोणाची परमिशनां तुम्ही घेतला ती, आणि नाजाल्यार स्पष्टपणे सांगा बिईंग डिफेन्स अथॉरिटीज कोणाचेच परमिशन लागना, आमी जाय ते भितर आमचे बांदतले म्हणून. मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिझमाचे PRASHAD येवजणे काल पोरण्या गोंया मौंट जेजूचे बाजिलिके खातीर उदरगतीच्यो सवलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन चालीक लायल्यात. हे येवजणे काल एक्सपोजिसांवा वेळार लोक बाजिलिकेक भेट दितात ताचे खातीर सवलती तयार करूंक 17 कोटी रुपया कोच कोत्तेले. फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिसांवा पयलीं हो वार सोंपयतले. मौंट जेजस बेसिलिका हेरिटेज झोन ओल्ड गोवा ह्या हांगाले ब्युटिफिकेशन, पार्किंग आनी बाकीचे सगळें करपाक जे फावंडेशन स्टोन घालपाचे आसात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे जम्मू काश्मीरच्यान श्रीनगरच्यान फावंडेशन स्टोन सबंद देशभरांतले सादारण 46 वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स, कांय जाग्याचेर इनॉग्युरेशन, कांय जाग्याचेर फावंडेशन, कारण एक बरो प्रोजेक्ट जो युजफूल असो प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टाचे आज आमी हांगा फावंडेशन घालतात. आमकां खबर आसा की देशभरा भितर ज्या तरेन फेमस कांय हेरिटेज जागो आसात आनी अशे ट्युरिजम स्पॉट आसात, तातूंतच आमी ओल्ड गोवा चर्च हांगासर आमी पळयतात की गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात ते बरेचशे ट्युरिस्ट हांगाय विजीट करतात. आनी एक विजन दवरून, कारण नरेंद्र मोदीजीचें एक विजन आसा विकसीत भारत 2047. फादर पेट्रिसियो फर्नांडीस यांचें सहकार्य, कारण हे हांगा करतलो आसा जाल्यार तेंचें सहकार्य तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम 8 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें. कारण आमकां हांगालें एक्सपोजिशन जें आसा हें सादारण म्हाका दिसता 21 नोव्हेंबरच्यान सुरू जातलें आनी त्यामुळे 21 नोव्हेंबर पयलीं म्हणजे सादारण 15 नोव्हेंबरच्या पयलीं हें सगळें काम जें आसा तें आमकां पूर्ण करपाक जाय. आयच्या दिसाक आमच्या फादर पेट्रिशियो तांचे कडेन केन्नाय मेळ्ळे, ताज्या पोटान आनी मनान सदां एक तळमळ आसता की वी नीड टू डू दीस, वी नीड टू गिव द बेस्ट. आनी ताजे कडेन उलयतकच ताजी भावनाय कळटा आमकां, आनी ती भावना ताजी घेवन आमकां कितलें आमच्या पर्यंत सरकार म्हणून करूंक मेळटा हे आमचो प्रयत्न आसता. ब्रिजतरा दीस वेल्सांव इन्फंट जीजस अकॅडमी इस्कॉलान चोरी जावन धोक्याची घडणी घडली. इस्कॉलाच्या ऑफिसान डोनेशन बॉक्सूय सयत धूड दवरलेले ते चोरून व्हेले. वेल्सांव ह्या म्हयन्यांत जालेली चोरयेची दुसरी घडणी. ह्या इस्कॉला भायर वेल्सांव वाठारांतल्या हेरूय इस्कॉलांनी चोरयो केल्यात आनी ह्यो चोरयो करूंक जी रीत वापरल्या ती सगळ्या जाग्यांचेर एकूच चोरेची आसा म्हूण कळून आयला. चोरी केलेल्याक जाता तितले बेगीन सांपळावचे म्हूण इस्कॉलाच्या प्रिन्सिपलान कायद्याच्या अधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्या. But from outside we saw our donation box which we keep and open it up only in the month of April, and we get around 20-25,000 in that where people donate whenever they visit the school, which we utilize for our students. So that whole thing is broken, that money is being taken, only some few coins are kept. Then we have our Xerox machine where we have a small fund for that beyond the school work, whoever wants, we charge them a rupee, and again at the end of the year we open it, we utilize it for the repairs of the machine of ours. Then in the office the DVLR of 16 channels is being stolen. It is just being taken, removed everything and it is being taken. And I had bought one more new one because we wanted to upgrade in our primary section where we don't have the CCTV. It was not connected, only that is kept. All my drawers are ransacked. All the envelopes, whichever they are kept on my table. We have a small monument of our infant Jesus that was thrown down. We went inside the office part sideways. One cupboard was broken and it was open. They ransacked everything there, but luckily there was no money there. Then our clerical staff, their tables, some money was there which was inside the drawer and all, everything has been taken. So estimated around 50 to 60,000 we have suffered a loss. And request to the Department of Education, irrespective of the strength of the school, that every school should be given security. Because on and off now these incidents are taking place and no outcome is come as yet. 2 days before in St. Teresa's, January 6th, it was a neighboring school, St. Thomas. Some months back, Welling School. Then in Dar Bandora.
and it's a modus operandi which is taking place. They are just taking the DVLR so that there is no proof which is left to identify the culprits. So if this continues, what is the fate of our schools in Goa like this? So my earnest request to do something and get the culprits apprehended as early as possible. लुकसाणात चलता ते मोपाचे विमानतळ वाटावंक विमानाच्यो तिकेटी सोय आसलेल्यो दाबोलेच्या विमानतळाक गोंयचो सरकार आज फुगार करून मारूंक फुडें सरला. अशें करून सरकार लोकांच्या बरेपणा खातीर न्हय पूण खासगी कंपनीच्या फायद्याक वावुरता म्हूण दाखोवन दिला अशें गोन्स फॉर दाबोली ओलीच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें. हाचो वांकडो परिणाम गोंयचे दुडवांचे परिस्थितीचेर जातलो म्हूण सांगून गोन्स फॉर दाबोली ओलीच्या फुडाऱ्यांनी हे विशीं सरकारा कडेन जबाब मागला. Daboli is being choked, strangulated by the government of Goa to give life to a dying airport at Mopa. Mopaचो airport खरेंच म्हणल्यार लॉसान चलता पूण तो जिवो दवरपाक जो दाबोलीचो एअरपोर्ट was one of the economically sound airport असलो तो सरकार काबार करून प्रायवेट प्लेयराक GMR ताका जिवो दवरूंक सरकार तांचे वाटेन वावुरता. दाखयता की आमचो सरकार इज नॉट पीपल ओरिएंटेड बट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड. बारीक गरीब लोकांक हेल्प करपाचो न्हय पूण जे प्रायवेट प्लेयर आसात तांकां हेल्प करता. आमकां जबाब जाय मॉविन गुदिनाचो. मॉविन गुदीन लोकांक फटयतालो आनी सांगतालो की जे 2 एअरपोर्ट चलचे ना म्हणटात ते लोकांक फटयतात म्हणून. आयज कोणाक फटयता ते लोकांक दिश्टी पडटा. आयज दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद पडटा आनी तोच म्हणटा की GMR is pressing Qatar Airways to shift from Daboli to Mopa. म्हणटोच कोणाक फटयले ते मॉविन गुदिनान सांगचे. To say that they are not really convinced of the continuation of Daboli Airport. In fact, what they are saying is that they are going to now talk to the airport, Daboli Airport Director and to the Chief Minister and the Prime Minister to find out exactly what is the future of Daboli Airport. In number of occasions we have seen that the government has been going very carefully in destroying public sector units and going in for private sector. This is basically not acceptable to the common man or the Goenka, that we want people to understand where we are going wrong. So the administration basically is wrong. This is what we are saying. Now we are seeing exactly the contrary. Of course, we knew all this while that once you have another airport, the Navy, which had already put a lot of restrictions on civilian facilities at Daboli, would definitely ask for closure. And this, of course, we do not know whether the Navy is involved in this. But you see, sooner than later, the Navy is going to tell us, you have another airport, why do you need this airport? You close this one. And with the movement at Daboli Airport going down day by day, this is definite to happen. Again, there are some airlines which, after fixing Daboli Airport as a departure airport, suddenly change it to Mopa. This has happened quite often. पणजी आझाद मैदानाचेर निसीत मारूंक बसलेल्या कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या वांगड्यां कडेन राज्याचो केंद्र मंत्री श्रीपाद नायकान म्हत्वाची संवाद केली. नायकान ताका तांच्यो मागण्यो छाती पावोवंक उतर दिली.
आणि ते विशीं कारभार चालू आसात म्हूण सांगले. हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा माझे मित्र राजू वाघ आणि कदंबाचे सगळे मान्यवर कर्मचारी, तुमच्या मागण्यो ज्यो आसात त्या मागण्याशी आमी आमची सहानुभूती निश्चितपणे आसा. पहिली गोष्ट येता की खूप दीस जाले, 19 दीस जाले, मदीं 29 दीस जाले मदीं येवंक जाय आशिल्लो, परंतु आयलो जाल्यार एक दीस आयलो परत दिल्ली, त्यामुळे तुमकां बेगीन मेळूंक पावलो ना. परंतु तुमच्या युनियनान, तुमच्या लिडरांनी, तुम्ही सगळ्यांनी जो कितें कन्स्ट्रक्टीव एप्रोच दवरला, म्हणजे कदम उरली जाल्यार आमी उरतले, ही भावना जी खूब म्हत्वाची आनी ती थंय तुमी निश्चितपणे दवरले आसा. म्हणून तुमच्यो ज्यो रास्त मागण्यो आसा त्यो गव्हर्मेंटान बेगीन स्विकारूंक जाय अशें म्हाका दिसता. तातूंत कांय ना, कारण उलयल्ले आसा त्यो नव्यो मागण्यो न्ही, जे फाटी आनी हे सुद्दां तुमी सगळें केल्ले आसा. जी थकबाकी उरिल्ली आसा ती सुद्दां आमी आत्तां डिमांड करना, कारण कदंबाचें हेल्थ बरें जावंक जाय, थंय परिस्थिती सुदारूंक जाय. इतलो आपल्या ह्या हाजेर विचार करपी तुमच्या सगळ्यांच्या काळजा पासून खरोखरच देव बरें करूं म्हणटा, कारण असो विचार आसल्यारूच आमच्या राज्य आनी कदंबा जातली, परंतु आमच्या राज्य आनी आमी सगळे प्रॉस्पर जातले. हांव निश्चितपणे डिटेल म्हाका तुमच्यो मागण्यो खबर ना, थोड्योश्यो राजू भाईन सांगल्यो आनी त्याच पद्दतीन ज्यो कितें आसतल्यो आनी त्यो न्याय आसतल्यो, खंय तरी हेवटे तेवटे जातले, परंतु ज्यो न्याय आसतल्यो त्यो बेगीन दिवपाक हांव आजच सीएमा कडेन उलयतलो आनी तशें तुमकां उतर दिलां. कदाचित मातशें ठरपाक एक दीस कदाचित आज लास्ट तारीख दिल्ली आसतली, परंतु एक दीस फाटीं फुडें जातलें हें तुमी समजून घेतलें, तातूंत अजिबात म्हाका हें दिसना. हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा. हँड साफर फॉर एग्स ट्राय विगन अशें नारे घालचयत पिठाच्या भारतीय अस्तुऱ्यांचो एक जमो पणजी माधवी नदीचेर प्रमेदादिशी जमलो. धंद्या खातीर कोंबयांक पिंजऱ्यान कशी भितर घालून तांकां त्रास करतात हें ताणें आपणें स्वता पिंजऱ्यांनी वचून दाखयलें. पाकापुर्यान सोंपेपणी सोदूंक मेळ्ळो ना तसल्या ल्हान पिंजऱ्यांनी कोंबयांक घालून ताका जिवीतभर तातूंत रावंक जबरदस्ती करून तातूंतच ताका वाडयतात तें दाखोवंक हो देखावो लोकां मुखार दवरलो. There is a class of beings that still do not have even the very basic rights granted to them, that is the animals. So we are trying to draw a parallel and make people understand of the suffering that the animals go through. The egg industry to chickens, so we are actually depicting what happens to hens in battery cages where they are crammed up together and they are sometimes deprived of food and water just so that they lay more eggs. And normally in a normal situation a chicken would lay only about 10 to 15 eggs in a year, but when it comes to the egg industry, a chicken is made to lay about 300 eggs in a year, and this is done through very cruel practices of molting and depriving them of food and water for 2 weeks altogether. And yeah, this is a feminist issue because this is another species, females of another species, and this is what is happening to them. So basically we want to create an awareness to everybody everywhere that this is the reality of the egg industry and the chickens in the egg industry. As you can see, just in time for Women's Day, the PETA India female supporters have crammed themselves in the cages to give the passers-by a message that hens are crammed in the wired cages in such a bad condition that they can't even spread a wing. Out of frustration, they start pecking each other, their muscles weaken, their bones get weakened, and they are made to produce around 300 eggs per year, whereas genetically they are supposed to produce only 15 eggs per year. So we are here to give you a message that just like we want the women of the world to liberate and to get their freedom, likewise we want the other females of the other species as well to get the freedom that they deserve. बुधवारा दीस दाबोली विमानतळाच्या वाठारान एक रिक्षाक उजो लागलो. हो उजो जरी थोड्याच वेळाक आसलो तरी तो एकदमच कोरायेन पेटलेलो दिसलो. जरी एक गोंडीन कोणाक कांयच वायट जावंक ना तरी आसतना हो उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून पेटलो अशें सांगतात. गाडयेन पेट घेतलो
हे पावले एजॅक्साचे येयलेले तेंच्यांनी उदक मारलें हेजेर आनी वयल्यान हें केलें कळोंक ना कितें जालें तें एक्झॅक्टली म्हणजे कितले लोक आसले ते कळोंक ना भितर ड्रायव्हराक पळयता आतां सांगता पळयता काय इंजरी आसा सर कोणाक ना सद्या तरी काय कळोंक ना तें पळयता पयलीं उदक वता सर्किट करके आग लगा करके क्या था लोड क्या था खाली था गाड़ी जा रहा था लोडिंग ऐसे आग लग गया पेपर का ऊपर पेपर गाड़ी में था वो कोई अभी जल रहा है पेपर वो ऊपर थोड़ा छाया के लिए बना था पेपर कार बोर्ड है खाली गाड़ी था गाड़ी का आडपा गेलो न्हू उजो एकदम मातशें मुखार येवपाक लागलें गाडी ताका लागून तो भिला ड्रायव्हर आहा ना तो भिवपाक लागला ताका लागून येयलो फाटीं लावून गाडी ताका स्टॉप करपाक जाय हांव मातशें हो म्हाका सपोर्ट केला उदक दिवपाक ते ताका लागून आनी कांय आमकां 17 पाजांक कुवाड येयल्ले दुसरा उजो पेटला म्हणून कळ्ळें तिथे आमी दुसरे येयले ऑलरेडी पळयता जाल्यार तुमचे फायर फायटर करता इथे एअरपोर्टा वयल्यान आमी तो उजो पार कितें मेजर कितें आहा ना मेजर आमचे अजून ते नॉट एस्टिमेट दिला तेंच्यांनी गोवा युनिव्हर्सिटीचे परीक्षेत ऑर्डिनन्स OA-25 संबंधान चॅलेंज एव्हल्युशनाचो भाग आसा तो काडून उडोयना विनंती करूंक गोंयच्या NSUI ह्या भागान गोंयचो राज्यपाल PA श्रीधरन पिल्लायाची भेट घेतली. शिकप्यांक ग्रेड दिल्या ती चुकल्या अशें त्या शिकप्यांक दिसता जाल्यार ताच्यान आपणाचे परीक्षेच्या पेपराचो परत नियाळ घेवंक चॅलेंज एव्हल्युशना उद्देशी सांगूंक जाता. हे विशीं राज्यपालान आपणाक भेटूंक आयलोल्याचें आयकून घेवन आपूण ते विशीं गोवा युनिव्हर्सिटीच्या वायस चॅन्सेलरा कडेन उलयला म्हूण तांकां उतर दिलें. फुडें पळयात. आमकां कळ्ळें की एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा गोवा युनिव्हर्सिटीची द टॉप कमिटी एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी तांच्यांनी रेझोल्युशन पास केला टू अबॉलिश OA-25. OA-25 इज अ ऑर्डिनन्स रिगार्डिंग चॅलेंज इव्हॅल्युएशन. जेन्ना भुरगो एग्जाम दिता सेमिस्टर एग्जाम आनी ताका बॅक पेपर पडटा 1-2 मार्क्सा खातीर तो रिवेलाक घालता. रिवेलाक सुद्दां समज तो फेल जाता आनी ही फील्स दॅट आपूण पास जावंक शकता जाल्यार तो चॅलेंज इव्हॅल्युएशनाक घालता अँड दॅट पेपर इज बीन करेक्टेड बाय द प्रोफेसर आउटसायड युनिव्हर्सिटी म्हणल्यार दुसरे स्टेटीची युनिव्हर्सिटी पेपर धाडटा स्कॅन करून आनी पेपर करेक्ट जाता. सो नाव युनिव्हर्सिटी हेज कम अप विथ द रेझोल्युशन टू डिलीट इट टू अबॉलिश इट टू रिक्वेस्ट आणि ही फाईल जी पावला गव्हर्नराकडे टू फॉर द एसेंट. सो वी मेट द गव्हर्नर अँड वी हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्नर नॉट टू गिव्ह द एसेंट फॉर दिस टू अबॉलिश दिस OA-25. कित्याक हेतून दिस विल बी अ ग्रेट इनजस्टीस टू द स्टुडंट्स कम्युनिटी ऑफ गोवा. मॅक्झिमम प्रोफेशनल स्टुडंट्स जे आसा इंजिनियरिंग स्टुडंट आसूं मेडिकल स्टुडंट आसूं मागीर आमचे लॉ स्टुडंट्स आहा तांकां डायरेक्ट इफेक्ट जाता ते कित्याक 1-2 मार्क्सा खातीर इंजिनियरिंग स्टुडंट्साचे पेपर बॅक उरता तुमकां खबर आहा 1-2 मार्क्सा खातीर आनी तांचे खातीर समज तुमी चॅलेंज इव्हॅल्युएशनूच काडटा त्या भुरगे फेल जातले. आनी चॅलेंज इव्हॅल्युएशनाची फीस जी आसा ती 5,000 रुपया आहा. 5,000 रुपीज पर पेपर आहा आनी 5,000 रुपीज पर पेपर आहा. भुरग्यांक 2-3 पेपर उरता तेंचे थंयच जाता 15-20 हजार. तो बारीक भुरगो करतलो कितें बिकॉज दिस इज एक्झॉर्बिटंट फीस. सो आमचे डिमांड केला जी फीस देवपाची म्हणून कित्याक रिवेल जी फीस आहा रिवेल फीस इज 600 रुपीज पर पेपर रिवेल फी आनी जनरल रिवेल फी आनी चॅलेंज इव्हॅल्युएशन तुम्ही 5,000 करता दॅट इज मोर दॅन 600%. सो चॅलेंज इव्हॅल्युएशन फीस शूड बी डबल दॅन रिवेल दॅट इज 1,200 रुपया टू 1,500 रुपीज. इट शूड नॉट बी 5,000 रुपीज. सो ते सुद्धा आमच्यांनी डिमांड करून सांगला रिक्वेस्ट केला टू ब्रिंग द फीस डाऊन टू 1,200 रुपीज. अँड थर्ड जो आमचो डिमांड आहा टू द गव्हर्नर इज थोडे कोर्सीस जे आहा इज डबल इव्हॅल्युएशन कोर्सीस. फॉर एक्झाम्पल लॉ जे कोर्सीस आहा जेन्ना भुरगो पेपर आन्सर करता 2दा पेपर ताजो करेक्ट जाता आनी जेन्ना समज हांव करेक्ट करता पेपर समज हांवें 40 मार्क्स घातले मागीर आतां हेणे करेक्ट केलो हेणे 38 मार्क्स घातले ते एव्हरेज काडटा हेंची आनी एव्हरेजान भुरगो फेल जाता. 40 + 38 डिवायड बाय 2 केल्यार 39 पडटा आनी भुरगो फेल जाता. सो एव्हरेज काडटाना भुरगो फेल जाता म्हणून आमच्यांनी सांगला की तुम्ही एव्हरेज काडू नाका बेस्ट ऑफ 1 मार्क्स घेयात. 2दा डबल इव्हॅल्युएशन जाता न्हू तो बेस्ट ऑफ मार्क्स घेयात आनी भुरग्याक पास करात. हेजे खातीर खुबशे भुरगे फेल जाता आमचे कळ्ळें न्हू. आमी डायरेक्ट पास करप म्हणना कित्याक बाकीचे कोर्सीस आहा इंजिनियरिंग कोर्सीस आहा बाकीचे कोर्सीस आहा तांकां सिंगल इव्हॅल्युएशनान भुरगे पास जाता. ओन्ली फॉर लॉ स्टुडंट्स एंड मेडिकल स्टुडंट डबल इव्हॅल्युएशनान एव्हरेज मार्क्स घेवन भुरगे फेल जाता. सो हेजे खातीर मी मेळ्ळा आयज गव्हर्नराक. गव्हर्नर हॅज गिवन पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आनी गव्हर्नरान सांगला की आपूण वायस चान्सलर आपयतलो आणि he will seek a justification from the vice chancellor why you all are removing this benefit which is been from 2018 and Goa University स्वतः हाडलेलो ह्यो. देवेंद्र for Herald TV.
17 ऑल गोवा रिबेलो पांडाल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान एबीसी कुर्तोरी आणि स्टार बॉयज सांजे दे आर्याला मध्ये खेळ जालो. मायणाच्या रिबेलो पांडालान घडून हाडलेलो हो खेळ कुर्तोरी मायणा सेंट रिता इगोजीच्या मैदानार बुधवारा दीस सांजेच्या 4:30 वरांचेर जालो आणि ह्या दोनूय पोंगडा मध्ये कोडेगान खेळ पळोवंक खेळा मोगी उमेदीन आजीस जालेले. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.